suncengan yang bakal talainan ini jara-jara lama Borong genang kamini Chaudhry Subhas Debbarmano anggini asok tayo di sini Khobjak Donsora Bazarni ini soba aku nahambay cari jorawo so kini 47 Ambasa Assembly Constitution Bisingo Komnosra Village Committee Otor Koto ek number 1 Donsora Debbarma Para Oro kaisa chung kini fainai VC election no tuyoi kaisa oro bazar soba o bazar soba tai srapsa bising no chung chengnai sini je tiprasaro naharmani omono je sini Maharaj Sri Sri Pradut Kishore Debbarmani je ideology tai thinangni bagai je tiprasaro 20 dofa tiprasaro asuk sal kebangma deprivation ba buini tolau kalai tongmani ta tini Bharat স্বাধীন পরেবো প্রায় 72-73 বছর বইনি উকলো ক্লাইমাং जों তিনি থিনাংনি কোনোটা থাংনানি লামা ক্রিকা আনবাগै স্বয়ং তিনি মহারাজ বুবাগ্রা বনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে আওয়াইमुंनो তিরনানি তাই ফাইনাই ভিলেজ কমিটি ইলেকশন নো তুই নো जों তিনি অরক বাজার সভা খাইনাই অর কমনাসরা ভিলেজ কমিটি অন্তর্গত 5টা ওয়ার্ড দङ ও 5টা ওয়ার্ড মেম্বার 9 জন কাইসে সিঙ্গেল ওয়ার্ড দङ বেদ বাগান যে জনগণনি সাধারণনি যেটি খুবই পেরমানি অবশ্যই লিডারনি খুবই প্রত্যেকটি বিষয়নি जों খবর নাইখা বিশেষভাবে আনি ও কমলাসরা ভিলেজ কমিটি অন্তর্গত দেবরম বস্তি 1 নম্বর ওয়ার্ড অর 1 নম্বর ওয়ার্ড গারু বস্তি দেবরম বস্তি শিববাড়ি তাই দনসরা অর প্রায় ভোটার 610 দङ 1 নম্বর ওয়ার্ড প্রায় 610 ভোটার দङ অরনি জনগণ ব্রক সাইনাখা ফাইনাই ভিলেজ কমিটি চংমারিও ত্রিপুরা মথা যারা ক্যান্ডিডেট ত্রিপুরা মথানি যারা বাতাইনাই ব্ররনো কপ্লাই খাইনাই হিनै ব্রক समाय तांजाक आनबगै जों क्लियार नरो मिडियानि बिसिंति बोजों साख्लायनायनि मुसुङो नरो कैमरा खाइबो नायदि कारण बुझि थांबाय खा जे आईपीएफटी बीजेपी सरकार प्राय 45 सरि 4.5 বছর अंतंखा जे ब्रकनि प्रतिश्रुति बा विजन डकुमेन्ट जे रेगा श्रमिक रंगनो 340 টাকা রিনাই 200 दिन काम रिनाय बुरा बुरी रंगनो 2000 টাকা बात्ता रिनाय सिगला रंगनो स्मार्टफोन मोबाइल रिनाय गरे गरे चाकरी रिनाय मिस्कुल चाकरी रिनाय आइ हिनै गोबांमा जे ब्रकनि विजन डकुमेन्ट आबो तिनि जनगण साइमान थांखा आस्था हारां थांखा कुनु बीजेपी नि सरकार नो ब्रक आशा बिसास लारगलिया ब्रक एकमात्र नो साइनाखा सिनि तिप्रासारो थांसुकनानि लामांखाय एकमात्र नो महाराज नो चुंगनो थियोगै माननाय ओ 20 दफा जने जाति रंगनो सिनि पाइथाक जे पार्मानेंट सल्यूशन खाय माननाय महाराज नो हिनै ब्रक दले दले तिप्रासारो थांसुकनानि लामांखाय एकमात्र नो महाराज नो चुंगनो थियोगै माननाय ओ 20 दफा जने जाति रंगनो सिनि पाइथाक जे पार्मानेंट सल्यूशन खाय माननाय महाराज नो हिनै ब्रक दले दले त्रिपुरा मथा फाइसिं ताबुक आगोगै दङ आबोनो सिनि आशा बिसास सुदु कमलासरा ভিলেজ कमिटी या सिनि आम्बासा आरडी ब्लक बिसिङो प्राय 15टा ভিলেজ कमिटी दङ प्रत्येकटी ভিলেজ कमिटी वनो सिनि फाइनाय ভিলেজ कमिटी चंमारियां खांखाय 15टा ভিলেজ कमिटी नो त्रिपुरा मथा नि यागो फाइनाय आबो 100% ग्यारेंटी